Great day, children of God. Today is Saturday, so it's a weekend already. So let's all the time be grateful once more, once again, and always. Always ask God's guidance and protection. Kung bisan asa ka paingon, ask God's guidance nga walay something kanang negative nga moabot or muduol sa ato. Most especially to the entire family of yours. Once more, we have been reminded by our God to be humble ourselves, forgive those who have sinned against us. He always reminds us to have the character of Jesus. It's not easy among some of the people, but if you are making yourself closer to God, it's so easy na for you to do it. All the commands of the Lord, it's easy na good to do or to obey the commands of the Lord. Kay para naman sa ni sa ato ang tanan, di ba? Para naman sa ni sa imong kaayuhan once you obey the commands of God. And not only that, we should take care of ourselves too. We should continue making our life healthy, eating healthy foods. Kaya we cannot achieve everything if our body is weak already. Though God is always there to give us divine strength. But ingon man pud si Lord sa Holy Bible kanang dili nato pasagdan pud atong self atong kaugalingon. We should be responsible enough in handling ourselves, especially our body. Inubanan na sa pagampo, sa pagtuman sa gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Only if you are digging into the Holy Scripture, you will know the principle of the Lord. You will know His principles on how to live here on earth, okay? To live here in the world na kuan kanang layo sa tanang mga problema. The problem is anywhere and everywhere, but it's up to us on how to handle it. Either in any ages, mabata ba ka, kanang grown up ba ka, ma-adult ba ka, so naatay mga kuan sistema sa atong kinabuhi nga it depends on how we handle it. It also depends on our choice, our decisions in life. But we should always keep praying for our choices and decisions in life nga di ta mawala sa dalan, di ta masalimuang. Kay me before, I'm not that prayerful, I'm not that kanang communicative with the Lord. Kung sino hitabo nasalimuang akong life, I'm not guided. So kung sino hitabo, I'm with people nga dala ra gyapon ko sa kuan, nadala ra gyapon ta ba, nangadala ra gyapon tang tanan sa kasalanan. So I'm not perfect, even me, but we have to try to be perfect because our God is perfect. But it's not kanang ulahi, dili pa ulahi ang tanan. Unless buhi pa ka sa kalibutan, makabawi pa ka sa Ginoo. Kung unsay ang ayan nimong buhaton, makabawi pa ta sa Ginoo para mapahimuot nato siya, regardless sa tanan natong gibuhat sa una, ng mga shameless kaayo nga mga buhat, ng mga makaulaw nga mga buhat, regardless sa ina nga panghitabo. Palangga gid gihapon ta sa Ginoo, di gid gihapon ta niya isalikway. As long as maningkamot ta nga mo kuan sa iya, mo obey sa iyang command, before we'll forget everything, we will receive Jesus Christ today. Okay, let's receive together Jesus Christ as we say, Jesus, forgive us from all our sins and shortcomings. We have greatly sinned through our own thoughts, through our own actions, and through our own words. We receive Jesus as our personal Lord and Savior. We love you, Jesus, and thank you. And we will not forget also to have our Bible verse. I got my Bible here. You can grab also yours. So for us, I've been very thankful because I'm digging in with these Holy Scriptures now. Sa una bitaw kay hilig kay ko magbasa-basa og mga pocket books. Hilig kay ko magbasa-basa og mga gagmay nga mga pocket books, mga Tagalog na sila mga Taglish. But now, I'm so thankful and I'm so blessed because I'm opening now my Bible, my Holy Bible. I hope you do the same way because you will also be guided. Tanan mga problema murag wa na kaganahi diri sa kalibutan, you will be encouraged by the Holy Scripture. Kay diri nimo masinati ang kaayo sa Ginoo. Diri nato ma-found out unsa ka maayo, unsa ka dako ang gugma ni Lord sa ato tagsa-tagsa. So let's have our Bible verse today. And our Bible verse today comes from the book of Job. Job. It's here. Chapter 5 verses 8 to 12 lang tayo, 12. So it says here,
If I were you, I would go to God and present my case to Him. He does great things too marvelous to understand. Hallelujah. He performs countless miracles. He gives rain for the earth and water for the fields. He gives prosperity to the poor and protects those who suffer. He frustrates the plans of scammers, so the work of their hands will not succeed. Hallelujah. It's 8 to 12. Thank you so much, God, for this Bible verse, no? O, see, ano ko sa inyo, diba? Once we will open this Holy Scripture, ma-encourage ta. Labi na tong mga tao nga depressed, mga tao nga kanang bitang kanang wa na gana kay wa na sila kasabot sa ilang life, no? Unsay nang hitabo sa ilang mga life. So it's so nice, the Bible verse today. It's very amazing. So nice. So good. It's so kanang encouraging gid kay siya. Just here, if I were you, I would go to God and present my case to Him. So, bisan unsa man di ang atong mga problema, no? Pwede man din nato siya i-present sa Ginoo. Pwede man din nato siya isumbong sa Ginoo. Pwede man din nato siya istoryahan sa Ginoo. Maskin pag wala siya, maskin pag face to face dili nato siya makita. But if you believe that God is just there in the air, just there in front of you, invisible, naminaw sa imo, mag-ano pud ba imong paminaw? Mag-ano pud ba ya? I've tried that many times. And napag-check ingon diri nara. He does great things too marvelous to understand. See? He performs countless miracles. He gives rain for the earth and water for the fields. He gives prosperity to the poor and protects those who suffer. He frustrates the plans of schemers, so the work of their hands will not succeed. So dili data angay mabalaka. Isa to mga naskaman diya. Mga naskaman kanang na biktima sa mga kuan. Kana bitang mga pangilad. Kana kadaghan ko na ilad, guys. Children of God. Kadaghan ko na kuan naskaman, but it's a kuan kanang testing of faith sa imo kung inana man ka ang mahitabuon sa imong emotions unsa imong buhaton, no? So para sa kuha dili naman ta angay masuko, do normal gid nga masuko tano kay syempre naskaman kwarta ang involved ang kwarta pud kay mamaon na lang gid pud ana ba, so normal gid siguro na sa tao nga masuko, pero ang Ginoo kapila siya nagkuan dinhi nag-remind sa ato nga dili ta angay mabalaka, dili ta angay masuko, dili ta angay nga kanang mag-wrong emotions kay do na ay problema, pero unsa ang giman diri. He gives prosperity to the poor and protects those who suffer. Yung katong ng scammer, dili to sila mag-succeed maskin pag unsaon nila og kanang pagpaningkamot. Kay di man pud maayo ang ilang gibuhat, no? Unless kung nagtinarong sila, wala sila ng scam, syempre they will live in plus kanang with the grace of God. Kay syempre kung mahimot ang Ginoo sa imo tagaan gyud kag blessing ana. And out of nowhere na maabot na blessing, so amazing, di ba? Kuan gud siya too marvelous to understand. He performs countless miracles. Bisan unsa nga mga miracles iyang mahatag, if we just believe, and our faith only determines everything, no? Tungod na sa atong pagtuo nga buhaton gyud na sa Ginoo, no? We should not give up. We should not think negative. We should not entertain negative emotions maskin unsa pa nang problema nga moabot sa imuha, no? Sa atoa, we should not entertain it bisan unsa pa nang moabot nga mga problema. Ato na naitugyan sa Ginoo kay maminaw man na si Lord. Kung ato na siyang isumbong sa iya, Lord, ikaw na bahalaan ni, kaya ko gusto makasala, Lord. What should I do with this, Lord? Magulat lang ko sa imuha. Kasi ako ang ibaton basta dili lang ko magsuko-suko. I would just pray nga katong mga nang scam, mabago na sila, no? Maningkamot na sila tinarong silang kaugalingon. Kay aron sila pod mabless na lang pod, no? Mabless sila kay nagtinarong na sila. Mabless sila sa blessing nga gikan sa Ginoo. Dili nga ilang gipush mang scam na lang, mangilad na lang, mangawat na lang para lang makakwarta. So lain ang effect ana, no? Perti kang ilad ang effect ana kay God will also do something with them na they will learn something from what they did. So I guess that's all for today. Be blessed.